For today's video mga ka-heart no, mauni ang adlaw nga magpa-feeding program sa mga kids. Maong alas 4 pa lang sa kadlaw nagpa-alarm jud mi ni Jowa Bells kay kailangan sayo na mo trabahoon para dili may maapiki o dili may maatrasaw sa oras kay bawo jud ko nga dili jud dali ni magluto labi na daghan ga jud nga spaghetti among lutoon. Unya kaning chicken di mga kart wala magili mi ref di ay no hing palit daan mi pagagabi di ani paghuman amo ni siyang gimarinate kay para dili mampanos mo nang among gibutangan og suka gamay tuyo gamay ja gibutangan og kana ang asin gamay para dili gud siya mapanos kay wala mi ref. Pero before mi magsugod siyempre magkape sa miuy kay para masudlan ang among mga nagkutoy nga mga kuto-kuto. Og samtang nga nagakape day mi kay init pa man dili pa man mainom dadyon among gipanghawas ang among spaghetti ug mga ricados kay para diretso na mi kuha unya para dili na mi mag-ukay-ukay pa. Og sa mga nangutana nga nung nagpa-feeding mi bali nagpasalamat lang mi bali Thanksgiving ba nga hing abot mi og 4 years of love ni jowa mo nang hing share mi og gamay grasya sa mga kids pero kay baw ko nga dako kayo ang ilang kalipay og kay baw pud mi nga mo appreciate jud sila bisan og inani ra among ihatag nila. Og syempre dili pusad nato kalimtan ang mga nagsuporta namo kay bawo na mo og sikinsa mo dili lang namo usa-usaon ang pangalan kay daghan kaayo mo tungod sa kadaghan dili na namo matabang og kana ang shout out diri basta kay balo na ka kung kinsa ka ang Ginoo na joy bahala nga mububo pa og grasya sa imong kinabuhi kay nice kayo sa feelings nga makapahappy ka og mga bata bisan sa mga ingong ani ra nga mga butang pero dako malipay na sila di ani pero kana ang ako sang isulti sa mga tao nga nag-ingon nga lagi nakapakuan lagi mo nakatabang lagi mo nakapakaon mo sa mga bata unya pero injo mang ibidyo injo pa manggajong ipasundayag sa tibuok kalibutan nga naka-share mo og grasya ang ako lang ingon ninyo guys nga what is vlogger, what is content creator mo ni among trabaho unya di mo pud sa ingon nga kanang among magpa-feeding mi among i-video kay para makakwarta mi dili para pod malipay ang mga nag-sponsor og mga hintabang namo kay samot nga naa sila sa lagyo maora pod ni ilang ika-happy mao nang amo ning gihimo nga video ug amo silang givideohan di sa ingon nga mao na ayon na lang good kaayo laina ang inyong buot pasabot nga mag-video pa mi og maora to siya mga ka-heart no nagsugod na dayon kog painit sa mantika diri sa kalaha kay magsugod na dayon ko og prito sa manok kay dugay baya ni maluto ang manok kay ubay-ubay sad baya ni siya. Bali guys, ang among drinks ani kato lang juice nga among giputos kay wala man mi afford atong mga finished product na bitaw. Unya amo na lang ning pabugnawon sa planggana or sa ice bucket kay or cooler kay wala ba mi ref. Natunong pa jud nga kaning adlaw mga ka-heart no naglain ang panahon, nagdag-om kay naa jud ni siya bagyong pipito. Mao nang naguol ga jud mi basin unjang mubundak ang uwan baluoy kaso ang mga bata dya maghitak ba ning among balay diri kay syempre lapok lang gamay uwan wa na mo hitak na jud mo nang naguulmi man basin mo jang mubundak ang ulan dya matunong ba inig distribute sa among upat ka tuig nga mag-uyab ni jowa mga ka-heart first time pa pud ni namo nga nakanang nagkuan og mga ingani nga event bitaw na ingani mga okasyon kay mga niaging mga anniversary wala pud mi celebration mo nang among tagaan og kanaang panahon among tagaan og is kanaang oras nga i-celebrate ang among anniversary kay para sad makatry sad mi ba kay wala jud mi nakasuway og kanaang sinang selebrasyon bitaw kay na focus jud mi sa pangwarta murag ana bitaw pero karon among gud tagaan guys kay kanang mao jud yang pinaka-special nga adlaw para sad nga dili lang kami ang malipayon hasta ang mga bata og nabuti na ingon nga wala ba ko nilabot ang mga dagko mo na ngana ang among tubag wala sa karoy mga dagko kay ang mga kids ang among unahon kay ang apil ang mga dagko no wa na mura na migmudagan og mayor sa lungsod ani og naluto naman lagi tanan ang manok hingari na pud ko sa mga paklans ako na pud ni siyang gi-assemble para diretso na ni inigbutang sa mga pagkaon bali duha dinhi ka klase ang among napalit nga mga paklans no day styro og DIY karton kay nahutdan man og mga styro mo nang adto mi sa karton og nahuman naman namo lagi ni Juwa og abli ug assemble ang mga paklans ari na sa sauce sa spaghetti aton asang gisahon ato kung birahan ni kay
Kaning oras sa hapit na jud mga alas 10 na siguro ni or singani ba mo nang gipaspasan na jud namo aginod. Pagkahuman nagka-problema ga jud may kay gamay ka jud among kalaha. Kuwang kaadyo sa 8 ka kilo nga sauce ang among kalaha mo nang amo juning gikaduha o pagluto kay di jud makaya kung kausaon lang kay mag-awas-awas gyud ni ba. Bisan pa man og daghang kazong mga struggle sa pagluto pero happy ra jud kaadyo may worth it ra kaadyo labi na katong pag-distribute na jud na mas pagkaon no. Happy ka jud ang mga kids makita jud nimo ang smile nga di jud mabayran og kwarta mo nang mawala ra sa among kakapoy. Og nagpasalamat po mi sa mga abtik kayo na mga silingan nga nag-volunteer pod. Nagpasalamat po ming ari sila kay kung wala pa no dili pa mi human og alas 12 ani kay daghan kaayo mo nang pasalamat mo sa mga silingan nga maabtikon kaayo mura po ni mudagan og pagkakonsihal. Charot lang bitaw. Og di ana kay naluto na malagitanan okay na ang spaghetti og paana ang manok amo nang ginahinayan og butang ang mga pagkaon diri sa Paklands kay para ipaghuman is distribute na ninamo kay ang dagom na nagbitay na gajud hapit na kajud kabundakon. Alegre magali kajong hitabo ang mga ka-heart no kay nag-survey ba mi ani pagkagahapon ani nga adlaw kay ang amo laging budget amo ron tang kuan ba igo-igoon dya ang among gipili kato yung mga bata nga matawag nga kids pa pero sa actual yung mga ka-heart na joy syempre normal na jud ni na joy masagol na joy madugang pero pasalamat ra pud mi kay among gipasobraan ang pagkaon og hasta tong Paklands na igo ra sad bisan og nay na dugang mao nang sa sunod kung tagaan pa mi og daghang grasya sa Ginoo dili na lang mi mag-survey tanan tibuok barangay pakanon basta daghang grasya maabot sa among kinabuhi poon mo nang ampo mi mga langga no mga ka-heart no nga daghan pa ming grasyang madawat gikan sa Ginoo og para makatabang pa mi og makashare pa mi pod mi og grasya diha kaninyo kay wala mi laing tumong og tuyo nganong hingsud mi o sa social media ni Jowa no dili lang kay para sa among kaugalingon nagtinguha pod mi o naglantaw pod mi sa ubang katawhan nga angay tabangan mao nang unta dili mo mapulan sa pagsuporta namo bisan og pag-watch among video pag-share og katong wala pa naka-follow please follow mga ka-heart og kaning mga orasa alas 11 ni mga ka-heart wala na mi hintunong sa among mga sabot nga alas 12 kay hinay na gud og bundak ang ulan luoy pud ang mga bata og mabasa ang amot ang plano adto mi sa kalsada para linya hapsay og dili sa delikado para dili dangog mo diri sa amo kay nagulan man lapok bayuta mo nang delikado kayo ang among plano ta adto mi sa kalsada ba pero sad to say nag-uwan man naglain man ang panahon mo nang diri na lang mi nag-ulos na lang ang mga bata og anhi basta nakaingon mo nagmugot no inaana gud na mga ka-heart no pero happy ka among kasing-kasing ni Jowa mga ka-heart kanang tunol sa gamayng grasya sa mga bata kay first time mo jud namo bitaw puhon unta guys nga matagaan pa mi grasya sa Ginoo matud sama pa sa akong giingon para dili lang kaning mga bata ang among matagaan og blessing unta tanan na puhon kung tagaan pa mi dahang grasya sa Ginoo tanan I mean diri sa barangay ni Jowa og sa akong barangay puhon og makauli ko sa amoa og kaning mga orasa nagsugod na jud bundak ang ulan mga ka-heart na nag-uul na jud mi maayo labi na ang akong mga kauban diri nga nagtrabaho kay lagi hita kay agianan uloy kay mga bata inig-agi pero nagplano jud mi aning diring dapita sa among balay nga amo ning abunuhan og mga grava para di na jud ni siya mohitak mo tubig man pero og ginigkahubas sa tubig uwan dili na siya modangog unta pohon og pagkahuman na mo distribute sa mga pagkaon mga ka-heart no ako kami nasad ang nangaon kay kaning oras sang gigutom na jud gibati na mig kagutom kay wala pa mi mahaog paniudto ani nausa na nakapa-feeding man tuod may pero napas mo ang mga trabahante og din hinalang koto mga ka-heart no bisag nagbagyo pero successful kayo among pa-feeding untag nag-enjoy mo mga ka-heart og please share and follow sa mga wala pa naka-follow mga ka-heart and that's it this is Love You Langga.